Al-Fatihah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'hu wa arinal batila batila fanajtanibahu masyaallah la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langkung dimin kaula muji syukur dah hadratipun Allah Subhanahu wa taala sekadimah. Allah ampun banyak apareng rahmat, Allah ampun banyak apareng nikmat, langkong-langkong nikmat iman sareng Islam. Kadugalepon sholawat sareng salam malarmantar seterusnya kaula saja tetep ngaturake dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saya kaula muljaki narosaki da ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzarni. Nah, dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni atingkal tiping. Ai utrukni tingkalaki dak kaula. Utrukni tingkalaki dak kaula. Wa man banda orang khalaqtu satatiaki kaula. Atfun paningkati atof al maf'ul au maf'ul ma'ah. Wa man anika maf'ul ma'ah. Wa man banda orang khalaqtu satatiaki kaula. Wahidan katibi. Allah satatiaki karena kita termasuk orang saya bengkang, saya alaben. Dak Kanjeng Nabi alaben. Wis tinaki. Halun panikati hale ketibi. Ti Kanjeng Nabi Allah nika atatiaki tibi berarti penapacepon Allah. La alaben padahal kicepon pamatot ngeuleuh.
Walid bin bin Mughirah paling menentang dak Kanjeng Nabi paring Al-Qur'an tak ejeb padahal sadar ce Al-Qur'an nika bani bedina manusia juga bani bedina jin. Hati Walid bin Mughirah nika lakar masuk soki iki se reken se apa duwari serang Abu Jahal seteja rezekina paringake ada Walid bin Mughirah. Wah nika orang la soki kikinto kadia orang melesoki ampok lepain ndak sekitar lah. Kan yang kep orang miskin kapi ini kebutuh dak ke abang. Padahal kesokinan ini ibadah orang yang lebih sokin kita Allah. Sengatur kesokin Allah, la roziko illallah. Jadi kelaban kesokinan ini ampun sombong. Lah ada orang pole selebih soki, ada orang pole selebih gagah dari Walid bin Mughirah kinto. Lakar keparingan wa ja'altu lahu malan mamduda halun min man tadi hal memang dari lafaz man au min domirihi al mahdhuf dari domir sebuan min khalaqtu dari lafaz khalaqtu ay mufradan bila ahlin wala malin huwa al-Walid bin Mughirah. Kita Walid bin Mughirah al-Mahzumi, Walid bin Mughirah al-Mahzumi kita wa ja'altu lahu malan mamduda mangkan kita soki banatatia ki sengkok debun Allah lahu dak karwa man khalaqtu kini ka Khalid Walid bin Mughirah kita malan mamduda de artah sengulbu dah samudra banyak soki wasian mutasilan berarti luas tora sampung minazuru dari tamenan wadzuru sarang ternak wattijarati wan dagangan pokoke borong sedaya sareng Walid bin Mughirah kita dadi tamenan ternak dagangan iketibi ampun gitu artinya dunya lecek kabin ampunan iki mangkana kinto kadia iki orang kinto kencak kelepain bade saya lebih soki kinto Allah king senga kinto lah dunya bada tapi abad tak nikmatin kinto lah nek ampun dunya seluas tor asampung dari tamenan dari ternak dari dagangan kinto borong serang Walid kala malam mamduda wa ja'ala lahu malam mamduda saking sombongnya kinto letada orang pole selebih soki dari abang bikin aja ke biten serang Fir'aun kinto tak ngaku pangeran biten tak ngaku pangeran lagi kinto ampun leka biaki atena tak foto padahal sadar cek abang foto da Allah cek Allah nih kan atena Quran nih sadar cek Al-Quran nih kitab epon Allah kalamullah sadar benih ciptana manusia benih ciptana jin Allah lakaran sadar kinto orang magi gengsi na kinto gengsi na berarti orang-orang kafir Mekah kinto lakar bi gengsi na kinto ti gengsi kinto apa lakon kita ban wa bani na benda nak foto asrotan dak 10 au aksara utawa lebih jauhnya suhudan hale pada nyakseen yashaduna se pada nyakseen al mukhalifu dak pan sepenapan kenengah akompolah watus ma'o sahadatuhum ban mereng ban epereng panapa persaksina dadi nak foto kinto sega gagah 10 kinto iki namung iki pas bade situng kinto iki bade situng potrana kinto lakar gagah ganteng kinto Imarah bin Walid Imarah bin Walid kinto pasarang di antara orang musyrik Mekah sareng di antara orang musyrik Mekah kinto petabar da Abu Thalib
pontore porop kocepon orang musyrik pontore porop nika Imarah bin Walid kalak bisampian Muhammad bagi kula kuatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki akhirnya kenapa cepan Abu Thalib iki mungkin cak matura cek nyaman sampian kula soro makan anang sampian anak kula Muhammad soro pate ke sampian ya nika apa lah kinto artinya kesombong nah orang-orang musyrik kinto gila kinto padahal sedajana panapa saya beda lebih kelebihan nang aba kinto tak lepas dari kinto la haula wala quwata illa billah kinto. Jadi sedajana kinto lampun lakosakene pon Allah pering kelebihan serang Allah kinto. Panapa kinto kelerona Allah punten nyatana ki ngejel-jel serang Allah kinto. Yang jajal katinapa fa abli ka Allah mun lakar dalam dabuan iya kana na'bud wa iya kana nasta'in jadi tak ada ka Allah namun dak ajunan Tuhan ya Allah boten kalau nyembah juga dak ajunan Tuhan boten kalau nyontolong tapi kita ternyata kelaban kesombongna tak butuh dak selain padahal abang manusia nah, gitu. Mun manusia nikah di samping butuh dak orang sekitar juga butuh dak ka Allah mun Allah tak butuh dak selain karena Allah pengiran malah selain saya butuh dak ka Allah okay. Mangkan abah kinto dalam doa Kanjeng Nabi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Abah sebetulnya ke Allah. Orang tak bisa ibadah sebagus mana tak syukur. Orang tak bisa syukur mana tak dzikir, emotin. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sertan wallahu a'lam sadaqallahu azim. Allahumma ya lakum la mani lima taita situng pun tada sebisa nolak mana bi ampun ajunan la apareng contohnya coba gitu lah. Mungkin abak tanpa kata tak mikir abak tak emot je abak yatur serang Allah gitu lah. Keluar sombong kinto iki akati Walid bin Mughirah kinto keluar sombongnya keluar sombongnya padahal abang tibik kinto sadar cek dabuna Qurannya dabuna Allah sadar kita dabuna Allah wallahu a'lam kenapa saya pasti lantak iman kinto karena mungkin egung-agungaki lakar sekinto orang kinto mau berangkat dari apa ki benih dari ate saya bersih as-safa al-wafa al-jafa as-safa mabersih ateh cek kotoren cek sombongin aten lakona ateh sombong riya ujub sum'ah takabur gitu lah elangaki dari ateh kinto sifat riya sifat ujub sifat sum'ah sifat takabur menika elangaki insyaallah abah niki butuh tetap dak ka Allah iman dak ka Allah tapi menria ujub sum'ah takabur nika cekak nang iya abak nika bagus sopa pangkun sombong klepai dak ka Allah Nanti ala dzikrika emotin cek abak nikah keparing ate namun iyo kor abak antara sehat bi beres benyaan beres antara sehat bi kering benyaan sehat kering kinto bitong acorak tadak sekali paling sekejek kan sekinto keringan kan iki meyokor umpama yang sesongkan sangat nengki paling senapa tahun tapi oding senapa tahun sehat senapa tahun beres senapa tahun nikah ala dzikrika nikah jadi ala dzikrika emotin wala mu'tiya lima manata tidak bisa mendatang menajulan tak apareng napa rezeki nah gitu cek saking abak sing ngatur rezeki tak mungkin abak gelem bangkrut karena Allah sing ngatur kebangkrut kudu nerima wala radda lima qadaita kenapa keputusannya pun Allah tidak bisa nerima punten tak bisa nerima mengkutusan Allah bangkrut pas nerima tak bisa tak ada tak nerima pun karena rezeki sing ngatur Allah pak bangkrut serang Allah pak ngamuk dak bahasa ira segintu asenan ngamuk ke Allah wah murtad cak aja
Niki takut tepak kemurtad ngamuk Allah nih kan. Niki kadang beda orang niki cepon men beda orang apa niki naman bekos sampai telo kalih pas telo kalih nikah ki gagal pole capo ojen pah ngamuk pasaan cepon interest apa ki serang sepopona maju saat tarawih ya malam je apa tarawih nah takman menyaman Allah iku keni kalau murtad ampun ini ke murtad mana nih takman menyaman Allah tak beles iku aduh tak beles ampun kapan kelaguna pasaan kelaguna pas Ramadan diantara aroko bokol kira bokol sangak cepon loh dari mami aroko apa minta man menyaman takman menyaman Allah iku wasa ya Allah murtad gitu Pak iki mereng awam oh jaringan benten lebih nice mereng awam mungkin ini kejak madrasah menenggelen niki kejak pengajian kan sekinten nih kan ampun niki abah kinto ampun pada apa ampun aku tuh kudu nerima dak kebeun la rad lima qadaita tak ada setak nerima ampunan niki mun akhiran nolak niki katikinto badan nasenan niki kala wala rad lima qadaita mengko utusan Allah kinto tak bisa ampunan serepot kinto wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadwa tak ada kunan kesokian mingkah dari ajunan kesokian kinto Ki sering dan kula kento ki contoh nyata contoh pembelajaran wallahu a'lam mangken ki badan punten ki beda orang ini kasoki ampun nika tapi tak rasa ki dak mate soki na kinto ki reken makile compok raja pernah tapi cek ringan cing abang songkan stroke jege tedung apa tedung kita nyiting dak teh kalau tak nyiting lek lencek kata rasa aki aga doan ebeng sek pikir kang kui ngobengi obat letak mikir ngomongin gini tak mikir ampunan koma mikir obat nih ampunan saya pikir letak mikir abak saatnya batunya punten ngipikir penyakit nah ini kasenan emut dari kinto kasenan jadi akati Walid bin Mughirah kinto nyala kinto jadi kelopain ampun jadi ngajak porop orang musyrik kinto musyrik Mekah kinto pak ngajak porop Kanjeng Nabi kita tolak serangan gitu kita ampun kesombongan nah tolak sarang Abu Bakar Abu Thalib kinto tolak cek nyaman nah kula seromake ning aneng sampean anakku le Muhammad esropate kesampian niku maksudna ampun legagal pole ampun berarti akhirah nika kapan nika waja'altu lahum malan mamduda ampun lek genaaki sadayana kinto sajan tambah sombong jan dadi kesombongna kinto asana cuma putrana dari top tantara saya 10 kinto bersada bagi putrana 10 bersada bagi lebih dari 10 cuma saya telok ini ke masuk Islam cuma telok masuk Islam telok kinto Walid bin Walid Hisam bin Walid sarang Khalid bin Walid nah Khalid bin Walid kinto saya jadi pahlawan nah iki septoman nang perang Uhud kelaban kelincak nah Khalid bin Walid orang Islam sempat kalah nah kinto lagi sehingga para masuk Islam kan Khalid bin Walid kinto niki lakar penter cerdas kan niki lakar kasokan Allah lakar das cerdas putrana Walid bin Mughirah kinto cerdas gagah gitu gini kang agaduan banyak kelebihan banyak kelebihan iki mun yokorda secara bahasa nafso sogi potra kinto 10 kinto bat hebat sedaja gagah ampun hebat sedaja iki saya paling genak paling genteng situng kinto Imarah bin Walid kinto gitu gagah ganteng kinto lah reken jawareng mangken pola primadona kinto lah ampun lek kabiyaki kinto potrah gagah 10 kinto ki soki sedaja seluas bumi kinto sampung kesogian ka sampung iki japun gelek iki tamenan ternak hewan ternak dagangan ampun gagah iki cuma jaringan Allah
wala mu'tiya lima manatah tidak bisa mendatang pada ampian ancunan ampun la paring saja ndak bingkeng sosot nah kinto akhirnya ingki sete miskin kinto pacenan iki pada nyakseen fil aisi wal umri wal waladi nah kinto le apa astagfirullahaladzim yasadunal makhafila jadi kenangan komplong kita watus ma'au sahadatuhum ban eperang panapa persaksena setujan kinto udah kinto teti abe kinto kau tu banyak membeli akidah ke Allah jadi melihat Walid bin Mughirah kinto kapan paling kelebihan ternyata sombong berarti apa tak bebeh paringi ujian soki padahal setuju kinto serang Allah kan yuji paringi soki ini kan yuji serang Allah kuat paringi soki ingki pada nang keterangan beda orang paringin kelebihan serang Allah nang apa Riyadhus Shalihin rajul debuna Allah katina pasampian sampun nabi kula paringin arta sebanyak ada bu rajul kinto engki Guste dan kula asedekah aderma karena ajunan Guste jeng Allah ngoningin napa dek senate gendek tibing keng tro eko ca adermawan kinto pon akhirnya nyempit pole ada orang segaga seperang mate sahid mencan ukuran abe tapi monggo Allah paring rajul dalam mati bing salah Nabi sengko beri kekuatan kang kui aprang ada burojul engki Guste dan kula aprang keng karena ajunan mon beni karena ajunan pun tentak tematian dan kula se aprang gendek tibing keng tro eko ca pahlawan ya pun asbari boleh engki pada di bodina kori pasenan rajul dalam mati bing salah nabi engko beri nikmat suara senyaman pada kori engki engki Guste ten kula kiraat lillahi taala karena ajunan Guste gendek tibing keng tro eko ca suarana nyaman waduh nikah itu berarti setuju kita menambah lagi ada ayat lain wa kullan akhadna bidambin setuju kita mesti ngadepin musibah artinya musibah kita panapa seijuaki serang Allah panapa iuji kenikmatan serang Allah panapa iuji kelaban kemasakatan kita beni iuji kelaban kemasakatan beni abe nih kapasna paki ngeluh kapan iuji kenikmatan abe nih kesombong engki abal yakidah surat Al-Ankabut kadisa a'udzubillahi innal insana khuliqa haluan idza masahu syarru jazuan wa idzal masal khairu manuan illal musallin alladzina ala salatihim daimun sadaqallahu azim saatnya wallahu alam di depan Allah innal insana khuliqa haluan saungkun merasa kita sareng Allah dadaki serba salah serba salah idza masahu syarru jazuan tatkala etebe kelaban kemiskinan jazuan otak kemelaratan jazuan agrunggung angok-ngoan Allah saya salah lagi ya Allah cek tegun Allah salah melas ki beri penyakit salah melas ki coba wah nih kada oke wa idza masal khairu manuan kapan kepareng nikmat sombong lah iki kati kinto iki saya Walid bin Mughirah kinto ampun pas sombong king kate kita dapat ada Firaun iki cuma lah sombong ampunan artinya lah celaka karena apa nentang dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki tak kelima torok sekali iki tak kelima torok sekali wallahu alam katina pada putrana saya masuk Islam kinto saya lapor akhirnya jadi pahlawan sampai nang perang Badar banyak abing orang kafir perang bi lebelan tibi pasenan kenyataan ada yang seorang kapan perang Badar wah kinto kapan senang perang Uhud
Khalid bin Walid kinto sebanyak olehna matiin orang Islam. Tapi kapan perang Badar Khalid Walid kinto sebanyak matiin orang kafir. Wah nika seiblis ngakin tidak kinto bahkan tinape nga kinto kaparingan nikmat setuju sampurna kinto dunyampon banyak nak potoh salah gagah sepolo ganteng penter nih kali kilakar sekinto kala menlakar paring kelebihan gitu bah sombong bahasanan ki kacek ke mencepon bahasana abe kacek tanya ki carana ngakna pacarana bayi anak sehat hebat ini kalian. Tapi cek yang yuji serang Allah kikinto kapan kaparingan nikmat yuji serang Allah be sombonga ternyata Walid bin Mughirah kinto ternyata sombong engki akhirnya jaringan Allah saya ngatur nah kinto sosot akhirnya Walid bin Mughirah kinto sedeh miskin nah kinto lah sedeh miskin akhirnya jaring Allah kita kok besar karena bani abang saya ngatur dunia nikah saya ngatur rezeki bani abang Allah. La ilaha illallah la mudabbira illallah la raziqah illallah. Tim ana balik di ayat kelak kinto innal insana khuliqa halu'an idza masal sarjazaan wa idzal masal khairu manu'an illal musallin alladzina man salatihim daimun. Ki orang-orang sa salat kinto nyatana mun dan ngemutin dak perteng kana salat. Nah ki ngemutin dak perteng kana salat tempo-tempo aba ni kara mosah muljah tengki bekto takbiratul ihram. Kapan la ruku abek la morosai enak kapan la sujud abek la romasa enak ampunan cek abek asal dari tanah tor bekal abek liada ke tanah kan gitu kan cepun sebagian ahli tafsir nih kalian cepun sebagian ahli tafsir kenapa dari pertengkana salat kinto engki mun tempo takbir ihram tuh hebat engki menceng tegak engki menceng kapan la ruku mulai ondung kapan la sujud ampun lenyum tanah kinto ampunan engki cium tanah gitu ketika mangken sejodoh selarang keramik selarang ngangkuin apa ki apa petehal segenteng ini lah sujud padahal abah ini kan nyium tanah aslinya kinto mendingan sebagian pemangkina para muhaddis atau mufassir kinto nyatana hati mau orang langsung kinto berarti apa kudu sampurna salat keng boleh sadar abah mun tak sampurna salat abah melarat sesadara mun salat sampurna atena tumaknina subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nyium tanah nih kan ki pada orang ki sapa orana ki keng anu ni wallahu a'lam keng cek tak tegen abeknya tanah beda compok apa di musala dalam compong pas mos yat tas musala ni kalau yat beberapa musala ni kebenaran sepiteng aduh pas dengkul saya tanya ki ngidi ngaki le cek lebeci ampun nanti remah pas sepiteng katina apa iku ini kak sepiteng eman tanah kosong iku kebayi musala bi gula aduh engki katina apa tak napa iku engki kala kertak napa kan le totop kan cuma katina apa abek sak soju tesek bebe ni ka sepiteng jangan kan seginto cuma ni kale nonggla no cerek apa mon punten bagi dak beban kompor ke atas kompor ada por seginto nih pas semak dak musalla iku pas sabak ke musalla iku asojud tepak dak sepiteng aduh dak remah engki dan kula katina apa tak napa yang kita napa kuso kula wasenan king cuma dak remah abek kinto napa engki nah kinto lah nikah napa engki punten tak napa engki cuma seginto Mas Viteng ki nyongle non tengkula pikiran napa ki spontan cek cereng orang nih seni kesenan beda karena napa kenangan kosong tengah nang sepiteng pai ke bayi musalla tak cek tak sarana iki kenapa tak kenging benih masalah tak kenging ampun ya toren keng cuma abek katina apa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi bebe sepiteng kenapa sepiteng nih kan aduh cak ini kena engki sabak ke dapur kenapa deh kan dapur erset dapur erset engki sabak ke dapur erset sabak tas nikah ini kita remah abak subhan rabbiyal a'la wa bihamdi subhan rabbiyal a'la wa bihamdi abak nyuci akidah Allah ngaku ngaki dak ke Allah tapi saya cium beba engki sepiteng ini kan
Aduh, punten, nyari cara lain kenapa? Nyari jalan lain, enggak beri cara lain. Nyari jalan lain nih katanya. Nggih, senajan abah nika manfaati kenangan mak letak tebueng, mak letak sia-sia, cang tibi maksudnya gitu. Nggih cuma pah nika kebayi musola kan cek saran akan seginto nih kasanan. Nggih nanti. Nika tadi tapi pas jadi abah liaki tadi cerengan abah kinto yang nyatana keparengan nikmat abah nika sop aja keparengan nikmat abah nika sop aja sombong tapi kapan abah nika keparengan masakat abah sop aja tak ngok-ngokan karena apa beli akidah ke Allah beli akidah ke Allah penapa hikmah dari sedaya kinto mangkana kanjeng Nabi nika paling takok manabi mangki pada umat kanjeng Nabi kinto salah miskin sombong. Akhafu min ummati gitu kanjeng Nabi paling ketakok kula dari umat kula nika napa miskin sombong napa contohnya miskin andi hak nerima Petra tapi nolak dak Petra banyak mari bangki kula mari bangki itu tak oning mari bangki terbenderan dimin ki SMP bagian pembagian zakat nyoro aki ngatraki pun ngatraki assalamualaikum tepalak terlasen kan dimin tahuning makin membagi peta sekolah gitu pakun iki engki tegel bagi petra ngatraki ten kula jaringan sedaya petra kane paring aki dek pasera compong sesema gitu lah berarti tunjukan dari orang sekitar gitu lah artinya benih tahuning da orang sekitar si oning ya taraki punten lemare iku lu banyak kinto aduh dak remen ya punten nika kaya parenga engki ampun banyak iku aduh repot dan kula si abeli apa oleh di sekolahan jaringan kan terakhir le tutup ampunan le pada pelewan sedaja kada pas dak gak dimas nih kale engki aduh dak remas kinto lah punten nika kaya parengi dari sekolahan engki banyak iku lah nikah saya ketakok serang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki paling takok miskin sombong iki kinto contohnya kinto miskin sombong saya contoh aki orang miskin andi hak nerima Petra tapi tak nerima Petra ternyata beda ongku aduh bitunggu saku tak ada masa engki mulai karena miskin sinto ten kula sana ternyata mangki ongku engki non sapa orang gitu nggih jeng kula sudah Pak Tibi kan nonggle non apa ki bidik compong bidik compong bidik ki orang ngoning bulonge bingkeng wallahu alam gitu lah ki compong bidik sekian lah kula ngerasain itu kula ki punten nika kenge parengi dari sekolahan engki le banyak iku punten tek terima terus tek terima iki kinto Oke, nikah jadi sedaya kinto kemasakat dan abek sarang kejemperna abek keng iyu jide sareng Allah. Mane masakat dak ka dimah engkel balik kidak ka Allah. Nikel. Ampun, kenapa hikmah dari sedaya kinto? Nikel. Oke, nek apa? Kenapa hikmah dari sedaya? Wali rabbika fasbir. Oke. Kita zaman sebelum kinto. Wali rabbika fasbir. Benda Allah pun fasbir, mampu sabar. Napa badan abek nikah? Mon nikah yang kecoba Engki. Ampun lepas sabar lepas nerima. Engki. Napa engki? Cepon bahasa lambe. Yang penting dapur ngebul. Gitu lah. Lah pokok dapur ngokos kan seginto nih kenyataannya intina dia. Engki keng cuma abe ki betes-betes halalaki sara. Gitu lah. Mun asar ngebur tapi tak mikir dari nikah. Wah, ini kebahaya nikah. Engki takok gitu lah. Engki takok takok pas pada orang yang penting betul ker mengbul iku tempeng tak ngakan iku dipunten Pak Le Podi serang Allah mesti serang rezeki nah iki mesti rezeki nah iki cuma fiten iki kinto mun abe setandi iki kinto ampunan Pak lagu napa cepon lagu mangkin napa cepon mangkin sebagai datang napa cepon sebagai datang ahli tawakal lah pasenan iki mun ring bitel binikah korang tawakal lah pasenan sekorang nih kebiasaan ampo banyak tawakal lah banyak pasrah ndak ke Allah lah mau melaku iku mau melaku segintu asenan kembi terlebih nikah korang tawakal lah biasana wallahu alam punten keng biasana korang tawakal lah mun sekorang banyak tawakal lah dari mah pasrah ada Allah laku napa cek mun laku
reken apa cepon reng sampang ada keteran ada keteran mau pakai lagu boleh saya mau pakai lagu kita ada keteran gitu nggak kinto asenan keng ada keteran iku lagu napa cepon lagu iku ini kapon. Jadi abek kau lihat saja kita dalam perjalanan audi kita nyata keng yuji sareng Allah. Jatuh jane kita tetap napa keng yuji Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi abek engkau teben Allah engkau tak taki dan ibadah masa kita cuma kerjaan kau sopaja ibadah ngebulah ngebek teh taat engkau dak ka Allah. Berarti dalam abek epodi sareng Allah mesti sareng rezekina. Tak kira epodi tak sareng rezekina. Mesti perang rezekina. Oke, podi sang rezeki nah. Oke, cuma kinto kadang-kadang lagi dek gaya hidup. Gaya hidup, gaya hidup kinto, mon paksa aki, kinto lah rosak pasenan. Tapi pada orang nerem ada hidup, aten nerem hidup kinto, mon ki laku, tapotrana kinto, keng engel laki tenggeng. Oke, sarapan kita tenggeng benar nah kinto lah. Oke, kesokan Allah. Punten potrana terpenter gitu lah. Malah yang tenggeng gitu lah. Tenggeng ti penki laku berangkat sekolah akan tenggeng engki sekerak gitu tenggeng yen dein terus berangkat. Sekolah tak sanggup punten potrana sekolah. Sekolah setuju. Aduh nikah gaya hidup saya pernah bagi sederhana pola lagi sangat sederhana pola nih. Jala tenggeng sebenarnya tenggeng obi kelah gitu benih kolak kayaknya kolak kan tambah biaya punten kelah kelana ko tenggeng telana obi gitu kayak sahabat emijena sadar potran gitu lemondut sekerak gitu berangkat ke sekolah segitu loh nikah cangkul menata hidup nikah kayak tapi potran saya potran artian kita terpenter potran punten benih pas cepon polana napa ki tak bergizi deh kan tak tergizi kurang gizi punten ternyata terpenter potaran gitu ya gitu ternyata gitu lah nanti berarti tak setuju nah orang yang semelas gitu epa melas sarang pikir sarang Allah punten ternyata keduan kelebihan ki lain sarang Walid bin Mughirah kinto wasenan pah sombong dak ke Allah kinto mungkin karena terlebih kinto nah kalau payen pasenan kinto asenan engki arti lakon abah kinto berarti setuju kinto keng ji sareng Allah berarti apa keng makle abah itu ngebek teh ndak ka Allah kinto lah jadi kinto jadi di antara kelebihan sareng kekurangan kinto keng juji sareng Allah kinto nanti abah dari kelebihan sejenis kinto sop aja jan nyemak ndak ka Allah petakok ndak ka Allah takon apa takok keng juji sareng Allah ternyata apa akati Walid bin Mughirah akhirnya salah miskin mate kafir nikah naudzubillah nikah wasen lagi malar manter kaulah saja yang selamat sareng Allah amin Allahumma amin sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab al-fatihah iya kan berdoa iya kan saya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma salli ala nabi awwalin sahirin tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in Allahumma biaqil fatihah bi sir fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mujizatil fatihah ya farija mikasifal ghum ya mali amdihi ya ghafir yarham ya dafil bala ya Allah dafil bala irhamna walhamdulillah rabbil alamin sallallahu Muhammad